Good morning sa tanan. Ang atong ebanghelyo karon kay mabasa diha sa sinulat ni San Matthew na chapter 9 verse 14 to 17. Nag-ingon ni ani ang sambingay. Unya miadto kang Hesus ang mga tinun-an ni Juan nga magbubunyag og nangutana, nganong kamiraman og ang mga Parisiyo ang nagpuasa kanunay apan ang imong mga tinun-an wala? Si Jesus mitubag, naghuna-huna ba di ay kamo nga magsubo ang mga dinapit sa kumbiras sa kasal, samtang ang pamanhunon uban kanila? Dili gayud, apan moabot ang panahon nga ang pamanhunon kuhaon gikan kanila o magpuasa na unya sila. Walay mong gamit og bag-ong panapton aron itapak sa daang biste. Kay ang bag-ong panapton mukulo man og mudako hinuon ang gisi niini. Og walay tawo nga mogamit og daang sudlanan nga panit aron sudlan sa bag-ong bino. Kay kun himuon niya kini, mabusbos ang sudlanan og unya mausik ang bino og madaot ang sudlanan. Apan ang bag-ong bino isunod hinuon sa mga sudlanan nga bag-o aron dili madaot ang bino ug ang mga sudlanan. Ang ebanghelyo sa ato kaluwasan. Dayon ikaw, O Kristo. Mga kaigsuonan ko, grabe kaayo kamaayo ang atong ebanghelyo karon. Kay nagisgot kini siya og pagpuasa. Ang pagpuasa mao ang pagpugong sa kaugalingon. Pareha sa atong lawas. Kinahanglan atong lawas kay templo man sa Dios. Magpugong gayud kita sa pagkaon nga dili makadaot sa atong lawas. Amen. Dili kita magpalabig kaon sa tambok kay kini makadaot sa atong lawas, maka-high blood, makahimo kinig sakit sa atong panglawas. Og sa atong kalag usab, kinahanglan ato usab bantayan ang atong kalag nga dili pud kita makahimo og mga sala aron usab kini malimpyo. Mao kana siya ang pagpuasa, no? Kinahanglan nga miingon man ang mga tinun-an ni San Juan nga sila ra ba di ay kuno ang magpuasa, nga naman daw ang tinun-an ni Hesus dili man magpuasa, mitubag si Hesus. Samtang uban pa nila ang pamanhunon, dili sila magpuasa. Uban meaning naa kanila gauban ang Dios. Kay si Kristo man mo ang Ginoo. No? Mo kana nga ang gisgutan dinhi nga pamanhunon, mo kining gisgutan ni Hesus sa umaabot nga sa siya'y kuhaon na, mubiya na siya sa kalibutan. Mo kana ang pagahimuon sa iyang mga tinun-an nga ang kumbira sa kasal, mao kana ang misa. Busa mga igsoon kay Sabado man karon ug mapuhon manimba kita. Kay aron mabag-o kita. Kay walay magsulod og bag-ong bino sa daan nga sudlanan. Bag-o gayud kana siya. Mo kana siya ang pagbag-o, ang paglimpyo sa atong kaugalingon. Ug mapuhon kay Domingo man, manimba kita. Kay aron kita makigsalo. Manimba kita kay ang atong pamanhunon nagahulat man sa simbahan, santos nga simbahan. Kinsa man ang atong pamanhunon, mao ang atong Ginoong Hesus. Mahiusa kita ngadto kaniya. Mao kana ang sambingay sa atong ebanghelyo karon. Nga kumbira sa kasal, magsimba nato, mairis ang atong sala. Pag mairis na atong sala, mabag-o na kita. Limpyo na dayon kita nga sudlanan sa Holy Spirit. Kita ang sudlanan sa Espiritu Santo. Amen? Mukha na mga kaigalaan, mga kaigsuunan, manimba kita og mapuhon. Kay ang Dios sobra ka maayo, sobra ka mahigugmaon. Gipakamatyan kita niya. Himuon kita niyang bag-o, bag-uhon kita niya,
aron kita mauban sa langit. Dili man pwede nga ang bag-o nga panapton tapakan atong daan. Kinahanglan tanan butang sa kalibutan bag-oon sa Dios. Amen. Mo kana nga simbagay kita, sugo man kana sa Dios. Kay ang kasaulugan sa misa, kasaulugan sa Holy Eucharist, mo kana siya ang kumbira sa kasal. Makigsalo kita uban sa Dios. Amen. Kailakon kay ko. Basta magsulti ko. Bahin sa Holy Eucharist. Nga naman, iyam kong gipakaon ini. Sabag upa ko ingon ani. Sabag upa ko pili sa Dios. Iya kong gihungitan og unod. Unod gyud ang gihungit nako. Unya, pagngangan nako, nakita nako akong baba nga nagdugo ang unod. Unya pag tulo nako, tamis-tamis. Pirti na kong hilak. Kay ingon dahil gulod, gipakalawat ko nimo, tinuod gayud ka ng Holy Eucharist. Tinuod. Iya ginang gipakita nako, milagro kaayo na. Dako kanya milagro sa akong kinabuhi. Siya mismo nagungit na akong unod, gipamatuod niya. Ang Holy Eucharist, tinuod gyud. Tinuod. Muna mga igsuon, magsige ragig ko kangyo, manibat. Mukha na ang kasaulugan sa kumbira sa kasal. Ang simba, naghanula sayon niya na. Gipamatuod ka na sa Ginoo, dinhi ka na ako. Yes, tinuod na. I love you, Lord. Sobra kay siya kamay gugma. Mga higala, ato siya simbahon. Aron may usa kita kaniya. Muna yung tuyog tumong ka na to. Gimilagruhan ko niya. Ang unod na agidugo. Mao kaning ingon nga, mao kini akong lawas nga itugyan diha kaninyo, kan akin ninyo. Akong unod. Karon kamo makabaton og kinabuhing dayon. Imna ninyo ang akong dugo, mao ang matuod nga ilimnon. Bot pasabot ilimnon sa atong kalag. Panginom ka mo ni ini. Iya ginanggihan niyo sa ato. Ang Holy Eucharist kompleto na. Unod na naok dugo. Iyan ang gipakita sa ako, milagro. Salamat, Ginoo. Salamat. Thank you. I love you. God bless us all. Salamat. Ugma na pod sunod ha. Sorry kaayo nga dili ko maka-video kay dili man ko kabalugod og gamit. Full man good permi. Magpa-iris pa ko. Hindi ka kabalo. Bye.